अच्छा मो तो तू कहले मु तो 10 टंका देबी मो उतर तू कहले केते मु 20 टंका दे 20 टंका दे मान तोर न कहि परले 40 टंका हकी पकोउनु कोन पचारू पचारे पचारी हां मामू हां पैसा दियानिया पर हां आगे प्रत्युक्ति कथा बात चमन दुडु दुडु चालू के हाड 14 गोडरे गोटे नांगड़ एटा क्या सेटा का जानछ ना कोन हल जानछ ना कहू न सेटा एटा कंकड़ा बिलुआ तमे कहि देलो जे पुराण रे कहू न हां पकुआ टाइम हम जगू आउ जान ना मामू पुराण रे जान कोटा 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 बापार कथा पुराण रे केन अछि आ चम धुडु धुडु चालुची हाड हां 14 गोडरे गोटे लांगड़ गोटे लांगड़ यार पुराण रे उत्तर कोन कोन हबो आज्ञा जानछती जे आज्ञा संभाली पारले कथाटा को जगिले आज्ञा रामायण रे नाही आगा कौन अच्छी जदि तो कहि दबो आ नहीं नहीं मु जानिनी रामायण रे नाही बोली कि मु जानछि तमे जदि जानछो बोले मते कुओ नहीं नहीं रामायण रे थिबार मु जानिनी बरा कहूची रामायण रे थिबार मु जानिनी ये हरिवंश रो जानिछि रामायण रे कोड अछि तमे कुओ मु हले शिखिबी सेडा आ कोडा दरकार पड़ले कहबी नि आज्ञा रामायण रे लछि बोली कि कुओ आलोचना करी कहबाटा बड़ सहज है बाबू बुझिल ना नहीं ठीक आड़ी मोर होल्डा जाउची कि नहीं देखियो पड़ियो आड़ी मुह को होल्डा गले सी आड़ी डेउची कि नहीं देखियो पड़ियो जानियो पड़ियो हौ हेले आगे लक्ष्य करंतु हरिवंश रु कहिबा जो कथा घटिवार थिला से कथा एबे मध्ये घटिला एबे घटिला जो कथा घटिला द्वापर रे जो कथा घटी थिला द्वारका रे से कथा एबे कली जुग रे घटिला मां को जोड़िए पद डाकिबा तापरे प्रश्न रो उत्तर आलोचना करिबा महापुरुष औ करब करुणा कनक दुर्गा तू ही कनक दुर्गा तू ही कनक दुर्गा तू ही करूछि वंदना तब चरणे मोहि कर तू ही क्षमा दोष मन धारा करिबु करुणा मा किंचिते मुठार आज कंठे मोर विजय कर कनक दुर्गा आज कंठे मोर विजय कर मोर गुहारी नमोछि पयरे रख गोसा कमरी आउ न कर गोहेला बुडुछि मो भेला न कर गोहेला बुडुछि मो भेला नाम देई रख मते जय मंगला आज न काटिबु मोर गला लो मा मंगला आज न काटिबु मोर गला खाऊ फल मूल पीऊ झरणा पानी तोर ग्रामे ग्रामे ठाकुराणी लो मातारिणी तोर ग्रामे ग्रामे ठाकुराणी
শুনিব সুজ্ঞ জন হ্যাঁ দেইন মন কর্ণ আচ্ছা সুন্দর ভাই বায়া পচারি অছি প্রশ্ন আজ্ঞা পচারিবা লোক বাবু ভারি সহজ আউ পচারিবা লোক বাবু ভারি সহজ যিয়ে जो জাগারে হেলে পচারি দব আজ্ঞা কহিবাটা কেতে কষ্ট মন কুহে যাব আউ কিয়ে ব্রহ্মা কিয়ে বৃহস্পতি নু হই নাই তো কাহার উত্তর কিয়ে পারিব কহি নাই নাই সবু কথা সমস্তଙ୍କ যেবে হুଅନ୍ତା হেতু আউ মଣିষর কেবে ন হুଅନ୍ତା মৃত্যু আহা আকাশটা কেতে হাত কিয়ে পারিব জানি আকাশটা কেতে হাত কিয়ে পারিব জানি সমুদ্রে কেতে বালি কিয়ে পারিব গণি আহা আউ খাইবা সময় অন্ন তলে যায় পড়ি আজ্ঞা খাইবা সময় অন্ন তলে যায় পড়ি ও গাইবা সময় পদ যাউথিব হুড়ি নিশ্চয় গাইবা বেলে ভুল ভাল হেবা গাইবা বেলে ভুল ভাল হেবা জ্ঞানী জনে দোষ ন ধরিব নাই নাই আজ্ঞা চম ধুড়ু ধুড়ু পুଣି চালুছি হাড় আচ্ছা চম ধুড়ু ধুড়ু পুଣି চালুছি হাড় 14 ଗୋଡ଼ରେ ବାବୁ ଏକ ଲାଙ୍ଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାର କଥା ଏବେ ଦେବା ବୁଝାଇ ବୁଝା ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନର ସାଇଁ ଦ୍ୱାରକାରେ କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହୋଇଗଲେ ହଉଆ ରାଜା ହୋଇ କରି ରାଜଗାଦିରେ ବସିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ କାଳେ ଚିନ୍ତିଲେ ଦେବନାରାୟଣ କଣ ବଂଶ ମୋହର କିପରି ହେବେ ନିଧନ ପୁତ୍ର ନାତି ମୋର କିପରି ମାରିବି ଆଉ ପୁତ୍ର ନାତି କି ମୋର କିପରି ମାରିବି ଦ୍ୱାରକାକୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରାଇବି ଶେଷ ସମୟ ହେଉଛି ମୋହର ଶେଷ ସମୟ ହେଉଛି ମୋହର ହଉ ହଉ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ କରିବି ଶରୀର ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ପଛରେ ନିନ୍ଦା ବା ଜଣା ନହିବି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକାରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ମୋହର ତ ଶେଷ ସମୟ ହେଲାଣି ହଁ ମତେ ତ ମାନବ ଲୀଳା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ ଇହ ଲୀଳା ସମାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବଂଶଟାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ବଂଶଟାକୁ ହଁ ନିଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁତ୍ର ନାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କେମିତି ମାରିବି କେମିତି ମାରିବି ଚିନ୍ତା କଲେ କୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି କେମିତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଦେବନାରାୟଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ କରିଲେ ସ୍ମରଣ ହଉ କୋକୟା ରୂପ ଗୋଟିକୁ ଧରିଲେ କୋକୟା ରୂପ ଗୋଟିକୁ ଧରିଲେ 14 ଗୋଡ଼ରେ ହାଡ଼ମାଳ ଭଲେ ଆହା 14 ଗୋଡ଼ରେ ହାଡ଼ମାଳ ଭଲେ ହଁ ଲମ୍ବି ରହିଅଛି ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବି ରହିଅଛି ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଯେ ସେ ହୁରାତ୍ର କାଳ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା କେବଳ ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ, ହଁ। ହାଡ଼ ମାଳ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା 14 ଗୋଡ଼ରେ ଭଗବାନ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାରେ କୋକୟା ଭୟ ହେଇଗଲା ହଁ ଦ୍ୱାରକାରେ କିଏ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେନି ନାଇଁ କୋକୟା ଯୁଆଡେ ଗଲେ କୋକୟା ଦର୍ଶନ କଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥାଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଯୋଉ ସଟଡାଉନ ହେଲା କୋରୋନା ଯୋଉ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା
ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କି? ନା ନା ଭୟ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଖାଲି ମାଟିଆ ପୋଷାକ, ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଗଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଯିଏ ପଦାକୁ ବାହାରିଲା ବାଡେ। ବାଡି ମତେ ତ ବାଡେଇছিল ମୁଁ ତେଲେ ସେ କୋକୟା ଭୟଟା ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱାରକାରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ନିଜର ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କୋକୟା ରୂପ ଧରିଥିଲେ। ଯୋଉ କୋକୟା ହଉଛି ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ, ଚମ ନାଇଁ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହଉଛି, କେବଳ ହାଡ ଚାଲୁଛି, 14ଟା ଗୋଡ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡ ଲମ୍ବିକି ରହିଛି। ହେଲା ହେଲା ମା ଆଁ? ଆଉ ବାହ୍ୟରେ ତ ଆମର ବାପା କହିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ବୋପା ବିଲୁଆର 4ଟା ଗୋଡ, କଙ୍କଡାଟାକୁ ସିଏ ପାଟିରେ ଧରିଛି, ତାର 10ଟା ଗୋଡ, 14ଟା ଗୋଡ, ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ଚାଲୁଛି, ହାଡ ହାଡରେ ଏକା ସିଏ ଚାଲୁଛି କଙ୍କଡାଟା। 14 ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡ, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଡଟି ତାର ବିଲୁଆର ଏକା। ଅଛି ହେଲା 20 କାଢେ ପଇସା ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି